Guys, shout out sa inyo guys. Ito pala yung ginagawa ni Boy Bukid guys. Hindi pa natapos guys. Ito guys, kakatapos lang namin kumain guys. Ito naman guys yung gawain namin. Ito guys, bibiak ako ng mga kawayan guys. Yan. Ito guys, tingnan nyo guys. Paki-shout out naman kay Boy Bukid guys. Ito na guys. Wow. Yan guys. Yan. Pa-shout out guys kay Boy Bukid guys. Yan. Tignan nyo guys. Hindi pa natapos tong gawain ko guys. Matagal pa. Nakakapagod guys. Pero sige, okay lang. Ito kasi yung mga ginagawa namin dito sa bundok guys. Naggawa ko ng upuan. Tapos guys, salamat guys. Paki-shout out kay Boy Bukid guys.